Khomolungni degree college o hati barsani bagui tini nisimi 3 tarik April jora angnai NSS Camp Special 2024-2025 no tini nisimino chengui rijakha hati barsani bagui. O NSS Special Camp 2024-25 panda khlaijak thani wo pandano chengui rijnai angui thangui manjakui kha TTADC ringbedekni EM Rabindra Dev Burma tongkha degree college ni principal Dr. Bhupendra Dev Burma tebo manjaka kubuni nangnai soknai adong rok NSS Special Camp khlaijakmani o camp khlaimani bisingo porinai rokni kwbangma nangkukmani thinango abono twino khlaijaka o camp tini nisimi 28 March nisimi chengjakmani tongnai 3 tarik April jora o jagao sicharimung panda drugs mobile tei internet tei watui ni tui naragui je lukurok use khlaimani abono tuibo sicharimung tei kwbangma dal bidal cultural program tei kubuni nangmani samungrokno twino sicharimung panda khlainani bagui NSS ni o special camp hini manjagui saikhana rika EM Rabindra Dev Burma. Tomorrow jotono saimano NSS tamuhin saikana kamo Rashtriya Seva Yojana belai kano mo importance strengths on the need achievement future so thajima khnaga nini society no reform khanya lagai NSS belai kano samona jara NSS by jara jorito tonero Pulau saka nini kubui ma tongai true sincere ma tongai sacrifice ma khlainai nijra ko khlaimani akai nini life nini target nini goal already failed tha business service social activist any nung je kono samo o sincerity green guy nung climate boni bagui all India ni Angtham college university and other school of oma high not only 1 day 2 day 7 days guide of a multi-purpose training high. There is multi-purpose training center high. Nini health, nini future, nang tawa ka nang kainan. Je job, nini jini job, nang je job kainan ni. Apa guarantee tu, job guarantee. NCC, sun NCC je klayo. Bini ka guarantee tu. Jara NCC kena ro. Borok Indian ni ফুটছো আমি একবার ডিসিপ্লিনে কোনো জায়গা দেবী থেকে শুরু করি বড় বাগানে সব সেলনানি কম চিনি লাইফ বুফর সিন এক্সপয়েল মানে কম সিন সেলে আপনি লোকে চিনি গার্জিয়ান শুনে কখনায়া টিচার শুনে কখনায়া সিনিয়রিটি প্রফেসর শুনে কখনায়া আপনি কিন্তু তরুক society by hasal ngi tham society by nujor hasal ngi thanai aprong kai ni mental nini bokro ko on one sumani phainai drugs addicted nai anti social nai buni mani khopnai oma hai kai society on kaise selema sisa borok ngai basanai onek somoy chung mone kori yes this is my job I'm the gundami, I'm not a job. No. Need more job here.
निमगे फर टाइमिंग से निम स्ट्रक्चर निबागे से जों दिनै अ जागा बासावै एज ए EM आं फर्मार MLA आं MLA बंखा अ सासानि सामुया MLA परे EM का तबे MDC का तिनी 64 years आं बुझो स्ट्रगल खालाया तिनी सोसाइटी निबागे समाजक हान्या निबागे समाजबादि ग्रुप निनाय सिनि स्टुडेन्ट बाहाय खानाय स्कुल बाहाय सामनाय अमोदे सासानि सामुया My dear students from Nurturing Guardian Kok Makarana, अब society को सांगतिक हानिया बचोरी को कहाँ बात में चोरी को so many students guardian होता सांगो ना चाकरी मानिया पूरी तरह खाने कॉलेज में BA पास खाई पायो MA पास के इंजीनियर को चाकरी माया हुआ तानी माया ना चाकरी की नॉन रुथना इधर ना चाकरी नॉन रुथना नंसी चाकरी मार थने ले दिल्ली और कॉलेज नी कोमलों डिग्री कॉलेज नी अनेक स्टूडेंट्स रो काम चाकरी कलाई नॉर गाना कैसे मेमोरेंडम सबमिट कर दिया PG निवागे आंग लगे ना त्रिपुरानी चीफ मिनिस्टर तो था टाउन एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह निशानिया चिठी सिका अब रिप्लाई बेगा पर नहीं तो नॉन अब नहीं तो मौन है करना सान मानी ना नहीं मानी नॉन ग्रीवेंसेस नॉन इज वन सुमनी जो तो कर गए तामुनी हम नहीं बा नहीं सासा नहीं नॉन साकले उइसा लोबार का আমরা করব জয় সুংকুপ্লাই নাই চিনি পয়তো তো মপথ নিনি পয়তো করিকায় নিনি বিশ্বাস করিকায় নং জীবন সাকসেস খাইবি বনি বাগে কবই নরক পিয়নায় তাতা জীবন যে কোনো মিথ্যাবাদী ন পৃথিবী সাকা জয় খাইবে না কবই সবকে যারা সত্যতি তোমায় বড় জয় তিনি বনি বাগে अनि स्टूडेंट रुना कोइने जों गुमुइबे गामिनि हानिया सामु जों अवेयरनेस प्रोग्राम खालायनाय ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम खालायनाय बाहायके जों गाहाम लामाव लुगैमान बाहायके स्रायक जे ड्रप आउट तो माने आपना बाहायके लांगनाय तांगै बांग्ला मीडियम होने जोंनि आनेबा शुद्ध इंग्लिश मीडियम बांग्ला मीडियम हो तिनर बांग्ला मीडियम पढिबैनो तिनी प्रोफेसर नै कमा दङ डॉक्टर ने कमा टंगो इंजीनियर चीफ इंजीनियर ने टंगो नेवी उठे चाकरी करे टंगो इंडियन कतर फोर्स दी आरनी कमा ऑफिसर्स ने रकम ले भाषा को कतरिया के न आन बुस सामु माने बाके परिमाण आवश्यकता कत बनि बाके আমি আবারো আজকে যে এই যে শুভ অনুষ্ঠান এই ধরনের যে মানে প্রোগ্রাম আমাদের জন্য আজকাল এই সময়ের জন্য যে বর্তমানে যে অবস্থাতে এই সমস্ত আমাদের NSS এই যে আমাদের প্রোগ্রাম অত্যন্ত জরুরি প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক কলেজে এইভাবে যেভাবে করা দরকার সেভাবে এখন চলছে আমি আগামী দিনে আমি আবারও অনুরোধ করব এটাকে আরো সুন্দরভাবে যারা ট্রেনার যারা আপনাদেরকে বিশেষ স্টুডেন্টকে শেখাবেন আর সুন্দরভাবে আপনারা ওনাদেরকে শেখাবেন এই আশা বিশ্বাস করে রেখে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি নমস্কার খুলুমকা হামবাই